Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balagan billahi ta'ala wa hajatan jaru bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya'i aina kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam Al-Tabari wa Syekh Muhammad Asy'ari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Ahmad Muhammad bin Ahmad Asy'ari wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Al-Asy'ari wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahba As-Suhaili wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bishri Mustafa Ramban wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa jami'il huququn alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ul lahu wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 139. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قل dawuh sira Muhammad atuhajjunana ana ta padha mbantah sapa sira kabeh nang ingsun fillahi ing dalem Gusti Allah wa huwa hal utawi Allah iku Rabbuna pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran sira kabeh walana iku kedue ingsun amaluna utawi pira-pira amal ingsun walakum lan iku kedue sira kabeh amalukum utawi pira-pira amal sira kabeh wa nahnu utawi ingsun kabeh lahu marang Rabbuna iku mukhlisuna padha murnekaken kabeh am takuluna ana ta padha ngucap sapa sira kabeh inna Ibrahim satuhune Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wa asbata lan anak putune Yaqub kanu ana sapa Ibrahim Ismail Ishaq wa Yaqub wal asbat iku hudan wong Yahudi au Nasara utawa wong Nasara kul ngendika sira Muhammad antum ana ta utawi sira kabeh iku aklan luwih ngerti amillahu utawa Gusti Allah waman utawi sapa iku azlamu luwih nganingaya mimman ketimbang saking wong katama kang nyingitaken menyimpan menyembunyikan katama kang nyingitaken sapa ya sing syahadatan ing persaksian indahu ing dalem sang jiman minallahi saking Gusti Allah wa Allahu lan ora ana sapa Allah iku bighafilin lali amma saking barang tak naluna kang padha ngamal sapa sira kabeh ilka utawi mengkono-mengkono bangsa kang wis tinutur iku ummatun bangsa kod kholat kang teman-teman wis kliwat sapa ya si umat iku laha kedue umat ma utawi barang kasabat kang padha nglakoni sapa ya si umat walakum lan iku kedue sira ma utawi barang kasabtun kang padha nglakoni sapa sira kabeh walatus kaluna ora den takoni sapa sira kabeh amma saking barang kang ana sapa si umat iku yak maluna padha amal sapa si umat utawa syara'ipun 139 wong-wong Yahudi padha kandha marang wong Islam yen wong-wong Yahudi iku ahli kitab kang kuno lan kiblate uga luwih kuno nabi kuno-kuno iku ora ana kang saking bangsa Arab lamun Muhammad iku nabi wis mesti saking golongane Yahudi Gusti Allah Ta'ala nuli paring wahyu kang surasane ngene guneman kang kaya mengkono iku ora prayoga sebab guneman ngono iku ateges bantah marang kersane Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku pangeran ingsun lan pangerane wong sejagat dadi perkara milih utusan iku gumantung marang kersane Allah Ta'ala dhewe semono uga amal-amal sira wong Yahudi uga bakal diparingi piwales dening Allah Ta'ala
lan ingsun tetep murnekaken agama marang Allah. Wong-wong Yahudi lan wong Nasara sing padha tetep oleh padha ngarani yen Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub lan putra-putrane iku netepi agama Yahudiyah utawa Nasraniyah. Anggepan kang kaya mengkono iku terang anggepan kang tanpa dipikir. Apa dheweke ora padha ngerti yen timbule agama Yahudiyah iku ana ing zamane Nabi Musa. Sedang agama Nasraniyah timbule ana ing zamane Nabi Isa. Ing mongko Nabi Ibrahim lan nabi-nabi kang tinutur mangsane sadurunge Nabi Musa lan Nabi Isa. Kepriye anggone bisa mungkin Nabi Ibrahim netepi agama Yahudiyah utawa Nasraniyah? Apa sira kabeh wong Yahudi, apa Allah Ta'ala kang luwih pirsa ing bab iki? Wis mesti Allah Ta'ala kang luwih pirsa ana ing kitab Taurat, yaiku napa niku? Yaiku wis den sebutaken yen Allah Ta'ala nyekseni bilih Nabi Ibrahim iku netepi agama tauhid, lan uga diterangaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Nanging keterangan ana ing kitab Taurat kang mengkono iku malah disilitaken. Apa ana wong kang nganiaya tenimbang wong-wong kang nyingitaken keterangan-keterangan kang hak? Nanging Allah Ta'ala ora lali saking perbuatan sira kabeh wong Yahudi. 141 keterangane padha karo keterangane ayat nomor 134. Mulane ayat iki dibaleni kaping pindho, maksude takkid ngukuhaken dawuh aja nganti wong Yahudi Nasara diterus-terusaken oleh ndelurung kegugukan nggih napa nika sombong-sombongan mengandalkan kelawan nenek moyang lan ngendel-ngendelake amal. Insyaallah khatam niki nggih. Kul atuhajjuna fillahi. Ayat niki tenggone tafsir Jalalain disebutaken asbabun nuzule kados ngeten. Ada seorang Yahudi mengucap kepada orang Muslim, qala sing beto Jalalain sampeyan tingali, qala al-yahudu lil muslimina. Ada seorang Yahudi yang mengucapkan pada orang Muslim, wong Yahudi ini ngomong kaya ngene, nahnu ahlul kitabi al-awwali. Kita, iki jare wong Yahudi, awak dhewe iki wong sing dikei kitab yang pertama. Wong Yahudi ngomong ngoten, nahnu ahlul kitabi al-awwali. Awak dhewe iki akhirnya iki sing diparingi kitab sing pertama awak dhewe. Wa qiblatuna aqdamu. Kiblat kene iku luwih dhisik. Dadi kiblate ya wong Yahudi Baitul Maqdis iku luwih dhisik timbangane kiblate wong Islam Ka'bah. Pada saat itu pun tengkak Ka'bah. Walam takun al-anbiya minal arabi. Dan tidak ada, jare wong Yahudi, dan tidak ada satupun nabi itu yang lahir dari tanah Arab. Cak durungi, sebelum Nabi Muhammad itu nabi itu dari Bani Ismail, boten enten sing Bani sing teko Arab. Terus ngomong ini, walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Lek pancen Muhammad iku nabi, mestine Muhammad iku teko golongane awak dhewe. Terus wong Yahudi ngono, fanazalah hadil ayat, maka turunlah ayat ini. Ayat ini apa? Kul, ucapkanlah. Jadi ayat ini turun di perintah marang Kanjeng Nabi. Katakanlah wahai Muhammad, khitobe sing diomongi kali Nabi Muhammad yaitu likulli akilin yuridu iqamatal hujjati alaihim. Sing diomongi Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berakal,
yang menginginkan adanya dalil hujjah. Nopo isine perintah ucapane atuhajjuna fillahi, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Tafsir Jalalain dikatakan innastofa nabiyyan minal arodi, Allah niku milik nabi yang terakhir itu dari kalangan Arab. Apa awakmu kepingin memperdebatkan hal ini? Tafsir yang lain dikatakan wong-wong Yahudi kali wong-wong Nasrani niku menganggap dirinya adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Tenggone surah Al-Maidah dikatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita dari wong Yahudi itu adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Terus teng surah Al-Baqarah sementara ayat 111 mereka beranggapan tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Lanjutan ayat wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal Allah, dia itu Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kami. Niki sing membedakan antara orang-orang ahli kitab kali wong-wong musyrik Mekah. Tiang-tiang musyrik Mekah niku pancen sing disembah niku berhala. Diceritakan pada saat Kanjeng Nabi tasik teng Mekah niku berhala-berhala teng sekitar Ka'bah iku wonten 300 meter. Dadi pangerane niku akeh wong-wong musyrik Mekah niku sampai berhala teng sekitar Ka'bah itu ada 360. Saking akeh. Jadi lek njaluk iki nang pangeran sini iki, njaluk iki jaluk yang lain nang pangeran iki. Saking akeh pangeran. 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dikongkon nyembah Allah sing esa di ibu. Duwe pangeran akeh, mari ngono langsung dikongkon nyembah pangeran sing esa. Nggih angel. Makane Kanjeng Nabi dakwah tenggone Mekah selama 13 tahun niku oleh umat namung kedhi. Ini memang sebab masyarakat Mekah niku masyarakat musyrik yang menyembah berhala. Beda dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang Nasrani di Madinah. Yang disembah ini sama. Maka dalam ayat ini dikatakan wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal Allah itu adalah Tuhan kita dan Tuhan kamu. Jadi sing disembah niku sami. Wong Yahudi, wong Nasrani, tiang Islam niku sing disembah niku sami Allah. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tafsir Asy'ari dikatakan kata semeton lamu itu jadalan li'annal jadalan la yufida syai'an. Kita tidak ingin adanya perdebatan sebab li'annal jadalan la yufida syai'an, karena sesungguhnya perdebatan itu tidak memberi faedah sama sekali. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Dan setiap amal itu akan dibalas oleh Allah. Ayat niki memang ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ayat niki itu adalah jawaban yang sangat netral. Jadi sebelumnya niku sudah terbukti kalau antara orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam niku tidak ada titik temu. Dalam bidang akidah tidak ada titik temu. Jadi jawaban niku sangat netral. Tidak menyalahkan siapa-siapa dan tidak membenarkan siapa-siapa. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. Niku gak nyalahno wong Yahudi, yo gak bener malah iki. Jadi ini jawaban yang sangat netral. Nah, walaupun ayat niki sajane ditujukan kepada orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani, tapi ayat niki saged ditujukan kepada kita sendiri sama-sama golongan orang Islam. Sama-sama golongan Islam
Niku ono sing ngarani ziarah kubur niku sunnah, ono sing ngarani ziarah kubur niku syirik. Ono sing ngarani tawassul niku sunnah, gak apa-apa. Ono sing ngarani tawassul niku syirik. Ono sing ngarani ngirim donga, ngirim Fatihah, ngirim tahlil disampaikan nang mayit iku bakal ganjarane bakal sampai. Tapi ono sing ngomong yo gak sampai. Ya wis ya wis. Itu sampai kapanpun tidak bakal ditemukan titik temu nih. Sing ngomong anti tahlil, anti tawassul, anti ziarah kubur, sampai meneh tetep anti terus. Wis gak arah iso. Kudu ngetokno dalil kabeh. Sing biasa tawassul, biasa ziarah kubur, biasa kirim donga, dia ada dalil diri. Kalau sudah seperti itu, dia tidak bakal bertemu titik temunya. Ya wis, lana a'maluna walakum a'malukum. Ngerti ini apa? Ngerti ini menilai wis mati, di sing bener, di sing salah. Jadi menurut niki ganjaran gak sampai, menurut kita ganjaran sampai. Ya orang wong mati dikirimi Fatihah, ganjaran akan sampai. Ngerti ini menilai wis mati. Jadi nek kepin roh di sing bener, mati di sini. Nek ngoten wis boten saged menemukan titik temu. Ya wis lana walakum a'malukum. Ini memang bukan untuk orang Islam sebenarnya ayat ini, untuk orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi ini bisa dijadikan untuk perdebatan antara ziarah kubur, perdebatan antara tawassul, itu wis gak usah diperpanjang maneh. Sing kepingin tawasul monggo, sing anti tawasul monggo, dan itu nanti dibuktikan kebenarannya menilai wis mati. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepada Allah kami ikhlas. Sing dimaksud ikhlas teng ayat niki ailam musyrik bihi ahadan. Tentang Syekh Asy-Syafi'i dikatakan yang dimaksud ikhlas di ayat ini adalah orang-orang Islam itu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bikhilafikum, beda dengan orang-orang kamu, yaitu ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wong-wong Yahudi kali wong-wong Nasrani itu benar menyembah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Sebab apa? Wong-wong Yahudi ngarani Uzair iku anake Allah, sementara orang-orang Nasrani ngarani Isa iku anak Allah. Pada surah At-Taubah dikatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatil nasara Masih ibnullahi dzalika qauluhum bi afwahihim. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Isa itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka. Jadi mereka itu benar menyembah Allah, tapi mensekutukan Allah. Orang-orang Yahudi ingin merubah isi kitab Taurat. Orang-orang Nasrani ingin merubah kitab Injil. Sementara orang-orang Islam niku mukhlisun, murni. Dan ayat selanjutnya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Ayat niki niku teng ayat niki tampaklah kebodohan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bagaimana bisa mereka itu mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Yakub yang anak-anak Yakub yang jumlahnya ono 12 niku ngomong mereka itu orang Yahudi. Sing Nasrani yang ngarani, yang ngomong, yang mengklaim lek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anaknya itu wong Nasrani. Ya kok bisa? Bagaimana bisa? Orang Yahudi itu mengklaim nabi-nabi yang disebut itu sebagai orang Yahudi. Wong Nasrani yang mengklaim nabi-nabi yang disebut itu adalah orang
Nasrani ini adalah klaim yang penuh dengan kebohongan dan klaim yang penuh dengan kebodohan. Sebab apa? Sebab agama Yahudi itu baru muncul saat ini diutusi Nabi Musa, sementara agama Nasrani itu baru muncul setelah diutusnya Nabi Isa. Lah sementara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya itu hidupnya jauh sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini adalah kefanatikan mereka yang menyebabkan tampak kebodohan dan fanatik buta. Jadi uang kadung fanatik buta. Orang kalau sudah kadung fanatik buta, niku membuat akal pikiran itu hilang. Kalau contohnya kan, uang fanatik misalnya mawon bangne ketika pemilu, uang fanatik sampai PKB, nulis, gawe background PKB, tulisan PKB terus dikai background bahasa Asani, terus ngomong pilih PKB, iki ajarannya bahasa. Sing PDI ngomong murid gambare Bung Karno, milih PDI sebab PDI iki ajarannya Bung Karno. Bagaimana bisa? Padahal Bung Karno dan Mbah Hasyim itu ada jauh sebelum lahirnya PKB dan PDI. Jadi orang yang fanatik buta itu akan hilang. Akal sehatnya itu akan hilang. Ini seperti wong Yahudi dan Nasrani itu kan, sing mengklaim Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu dari golongan Yahudi dan Nasrani. Lanjutannya ayat, kul a'antum a'lamu amillah. Kul katakan wahai Muhammad, a'antum a'lamu amillah. Kamukah yang lebih tahu atau Allah? Pasti ketika ditanya kok kayak ngeten iki dijawab pasti Allah sing ngeru. Pasti Allah sing ngeru. Sebab napa? Allah pun nanti dawuh teng surah Ali Imran ayat 67, maka Ibrahim Yahudi wala Nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah dawuh, Allah sanjang teng surah Ali Imran ayat 67, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani, walakin kana hanifan musliman, tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang lurus, dan muslim, yang pasrah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik, tidak mensekutukan Allah. Lanjutannya ayat wa man azlamu mimman katama syahadatan illahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan menurut Syekh Hasan Al-Basri niku dawuh ngeten, kana yaqrauna fi kitabillahi allazi atahum innad dina al-islam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani niku selalu membaca kitab yang diturunkan kepada mereka, bahwasanya nanti ada agama yang benar, agama di akhir zaman, yaitu agama Islam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Tenggone kitab Injil dan kitab Taurat itu sudah disebutkan nanti di akhir zaman ada nabi namanya Muhammad. Di kitab Taurat kali Injil juga disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anaknya itu berlepas dari Yahudi dan Nasrani. Wong nabi-nabi itu bukan termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Nasrani, dan itu sudah disebutkan di kitab Taurat dan Injil, dan itu orang-orang Yahudi dan Nasrani menyaksikan itu. Tapi ketika Nabi Muhammad itu diutus dan Nabi Muhammad itu bukan dari golongan Bani Israel, mereka kemudian menyembunyikan informasi yang ada di kitab itu. Informasi itu nanti dihilangi, dihapus. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang sudah menyembunyikan kesaksian dari Allah?
Lanjutannya Allah ayat wa Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat niki tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa fihi tahdidun wa wa'idun. Ini adalah peringatan dan ancaman syadidun yang keras. Ai anna ilmahu muhitun bi amalikum wa yajzikum. Allah itu, ilmunya Allah itu meliputi semua amal perbuatan kamu dan kelak nanti bakal dibalas. Ayat terakhir tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat niki persis boten enten bedane kali ayat 134. Jenengan tingali tenggone ayat 134. Niku sami persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Napa Allah kok mengulang ayat ini 2 kali dalam ayat yang tidak segitu panjang? Kan ayat 134 jenengan tingali Allah dawuh kados mekaten, terus dibaleni maneh teng ayat 141. Ini adalah untuk taukid, untuk menguatkan, untuk menguatkan informasi. Terus tenggone tafsir Asy-Syafi'i dikatakan wa inna ma karrarahu wa limazidi bila dadihim. Allah mengulangi ini itu untuk nopo nggih? Dikatakan mriki karena bebele wong Yahudi dan wong Nasrani. Dikandani niku cek dereng paham, maka dikandani maneh. Jadi fa inna sanya idza kana balidan fal ablagu taqrarul kalamu. Wong lek wis dikandani tapi kok cek durung paham karena bebel niku nggih wis bodho ngoten mawon. Dikei paham cek durung paham, nggih dibaleni maneh. Saya itu dibaleni maneh supaya paham. Lah orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi itu membanggakan nenek moyang mereka. Ini sampun dihitung, ini ketika membahas ayat 134 itu sudah dihitung jarak antara orang Yahudi Medina dengan Nabi Yakub itu jaraknya kurang lebih 1.600 tahun. Jarak 1.600 tahun itu adalah jarak yang sangat jauh, tapi wong-wong Yahudi membanggakan nenek moyangnya. Makanya Allah dawuh laha maka sabat walakum maka sabtum. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kamu apa yang sudah kamu usahakan. Jadi niki ayat niki itu adalah memberi isyarat bahwa garis keturunan yang menghubungkan orang-orang Yahudi sampai pada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu tidak akan berguna bagi mereka. Jadi orang-orang yang mengandalkan keturunannya, keturunannya api, keturunannya nabi, keturunannya wali, itu tidak akan ada kegunaannya sama sekali kalau perbuatan mereka tidak sesuai dengan nenek moyang mereka. Jadi di dalam keyakinan orang-orang Yahudi, karena nenek moyang mereka itu adalah nabi-nabi, maka mereka pasti aman dari neraka dan pasti masuk surga. Wong Nasrani gak ngono, wong Nasrani itu ada istilah dosa waris. Jadi di dalam konsep Nasrani itu ada istilah dosa waris. Saben wong sing lahir pasti membawa dosa. Terus dibaptis, disucikan dengan air baptis. Ini sampun insyaallah sampun dibahas masalah itu. Jadi lewat ayat ini gak percuma. Lewat ayat ini percuma awakmu mengandalkan keturunanmu siapa, tapi kalau amal perbuatanmu tidak mencerminkan keturunanmu itu sendiri. Pun jika sematan alhamdulillah kita sampun khatam juz tunggal. Niki juz tunggal niki kita khatamaken dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Kalau tasik eling kita mulai ngaos niki 14 Dzulhijjah 2 tahun yang lalu. Jadi mantun hari Tasyrik, mantun itu mulai ngaos 14 Dzulhijjah Senin,
mari Senin ngaos, Senin meneh ngaos maneh, mantun niku prei. Dadi jika ngaji ping pindho terus prei. Lah jenengan eling, soalé kula eling niku soalé prei soalé ana kanca rabi oleh pandaan kono. Jadi akhirnya dia mriko kula belani mriko piye. Sampeyan rabi. Ya pun akhirnya pas wae 17 Agustus rabi ini. Yang penting tanggal 17 Agustus 2020 lah dina Senin. Niku pertama kali ini apa jenenge ngaji terus ngaji ping pindho ngaji ketiga prei gara-gara ono kanca pondok rabi pas waya tanggal 17 Agustus. Niki banyak sekali ilmu yang kita dapat dari juz 1 ini. Salah satunya yang kula ingatkan nggih, mbok menawi enten sing lali atau mungkin pada saat itu belum ikut nggih. Niku kita ketika teng awal-awal surah Al-Baqarah, kita awal-awal surah Al-Baqarah itu dikatakan lek mari sholat, lek pas wae sholat maghrib, ini baiknya enten sing gurung masuk saat niku dereng tumut. Tapi setelah mau ngaji niki diamalaken, jadi ketika awal-awal surah Al-Baqarah, ketika sholat maghrib sak mantune rakaat ketiga sak marini maca Fatihah iku ojo kesusu ruku tapi maca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi niku kita flashback sedikit ya, jadi ketika kita sholat maghrib terus rakaat ketiga mari Fatihah kan boten maca surat. Mari rakaat ketiga maca Fatihah kan boten maca surat, tapi kita baca doa itu. Dan mari ini maca Fatihah niku hasil ngaji ini. Terus salah satu yang baik, salah satu sing apik sing kita ajarkan kanggo anak cucu kita yaitu mari sholat itu bacalah qul la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Niku teng surah Al-Baqarah ya. Awal-awal bikin pokoknya awal-awal dikatakan seperti itu nopo namanya fadilai insyaallah ilmu diparingi ilmu manfaat ngoten mawon. Terus banyak sekali cerita yang kita bisa ambil pelajarannya cerita tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi mugi-mugi kita selama 2 tahun ngaji Al-Ibris ini kita angsal hikmah, kita saged nglampahi napa isi kitab ingkang kaji niki. Sakman saderenge kita tutup, monggo kita maos sareng-sareng wawasan tahlil. Kita khususaken dumateng Mbah Bisri Mustafa ingkang ngarang kitab Al-Ibris niki. Saha sedaya ulama-ulama ahli tafsir, pengarang-pengarang kitab tafsir, wabil khusus dumateng Syekh At-Tabari, Syekh Imam Asy-Syaukani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahali, wa Syekh Asy-Syadi, wa Syekh Imam Ibnu Katsir, wa Syekh Mahmud Al-Alusi, wa Syekh Al-Qurtubi, wa Syekh Nawawi Al-Bantani, wa Syekh Ali Asy-Syabuni, wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, lan sedaya guru panjenengan sedaya tiang sepah panjenengan sedaya ingkang sampun sunahih, mbah-mbah kula, mbah-mbah panjenengan sedaya, pasangan-pasangan panjenengan ingkang sampun mendahului panjenengan, lan sedaya derek-derek kita sesama kanca-kanca kita sing muslim. Mugi-mugi lantaran surah Fatihah sedaya amal saya pun ditrami kali Allah, lan sedaya kesalahanipun dipun ngapura dening Allah. Ala hadzal niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل من ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل من ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وذلك الغافلون رضي الله تعالى عن سادتنا شر رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunji'u biha min jami'il afat wa taqdiru lana biha jami'al amwat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha mashaqqa min jami'il khairat fil hayati wa 'ala al-abad innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma awfir syawaba man qara'nahu min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil A'udzatin wa min halana wa min sabbahna wa min syarrina bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'it tabi'in wa ila jami'it tabi'in wa ila jami'il awliya'i wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin wa khususan ila batishi Mustafa Rembang wa ila jami'i man dhukira asma'uhum wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina
وأمهاتنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفرة من كفار النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أساتذتنا وأساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.